विधानसभा चुनाव से पहले 21 जुलाई को हुई तैयारी बैठक में राज्य के मंत्री और हरिश्चंद्रपुर के विधायक ताजमुल हुसैन ने खुद ही अपना आपा खो दिया। मंत्री ताजमुल ने तैयारी बैठक के मंच से अपने बगल में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी की जिला परिषद सदस्य बुलबुल खान पर हमला किया। मंत्री ताजमुल ने तैयारी बैठक के मंच से अपने बगल में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी की जिला परिषद सदस्य बुलबुल खान पर हमला किया। मंत्री के नेतृत्व में पिछली पंचायतों में वोट गिर गए थे। फिर से लोकसभा चुनाव में मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से हैवीवेट उम्मीदवार प्रसून बनर्जी को सबसे कम वोट मिले थे और सब कुछ के पीछे पार्टी के भीतर ताजमुल हुसैन के खिलाफ समूह था। 21 जुलाई की तैयारी में बैठक के अंत में बोलने के लिए मंत्री ताजमुल ने अपना आपा खो दिया। पार्टी के भीतर गुटिया संघर्ष फिर से खुलकर सामने आया। हरिश्चंद्रपुर के विधायक और मंत्री ताजमुल हुसैन और जिला महासचिव और जिला परिषद सदस्य बुलबुल खान के बीच टकराव खुले तौर पर है। अनुयायियों के बीच विवाद, हाथापाई, इसको लेकर मालदा में काफी गहमागहमी। विपक्ष की मांग के बाद इस बार हरिश्चंद्रपुर विधानसभा में टिकट किसे मिलेगा, इस पर विवाद है। हरिश्चंद्रपुर 2 प्रखंड कार्यालय के सद्भाव भवन में बैठक आयोजित की गई थी। पहले बैठक के अंदर और बाद में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच कहासुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर चर्चा शुरू हो गई। जिले भर में एक के बाद एक पार्टी संघर्ष सामने आने से नेतृत्व असहज महसूस कर रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आज सद्भाव भवन में विधानसभा आधारित तैयारी बैठक में मंत्री के अलावा दोनों प्रखंडों के सभी नेता मौजूद थे। हरिश्चंद्रपुर 1 प्रखंड ए अध्यक्ष जियाउर रहमान, जिला परिषद सदस्य मर्जीना खातून, हरिश्चंद्रपुर 2 प्रखंड तृणमूल अध्यक्ष तबारक हुसैन। দেখুন 21শে জুলাইয়ের মিটিং মতান্তর হয়েছে বলে আমাদের কাছে কোনো এখন অবধি খবর নেই। তবে এটা হওয়া সমীচীন নয় যে কোনো একটা ইনার মিটিং, পার্টির ইনার মিটিংয়ে এইসব হওয়াটা সমীচীন নয়। কারণ বড় পরিবার, মতের অমিল হয় একটু, আবার পরে ঠিক হয়ে যায়। এখন শেষের সময় এসছে। মালদা জেলায় কয়েকদিন আগে দেখলাম 21শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভার মঞ্চে প্রবীণ বিধায়ককে অপমান করা হলো। আজকে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তিনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে তার টিকিটের নিশ্চয়তা নাই। তিনি মন্ত্রী, সারা তৃণমূলে একটা অনিশ্চয়তা চলছে। ওর ঘরে দোষ চাপাচ্ছে, ওকে সন্দেহ করছে। তৃণমূলের শেষের সময় আগত হয়েছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। মানে বুলবুল খান তো নাম নিয়ে বলছে, নাম করে একবারে এখানে তো সবাই সকলকে নাম করে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মালদা জেলায় সর্বজন বিদিত এবং এটা দেখুন, মন্ত্রী তো আমাকে আক্রমণ করছিল। তা আমি আমার যে নেতৃত্ব আছে তাদের কাছে আমি দাবি রেখেছি যে আমি মন্ত্রীর প্রশ্নের তো উত্তর দেবই। আর আমি চাইছি এর ন্যায্য বিচার হওয়া উচিত। না, ধস্তাধস্তি কোথাও নেই। কিছু ছেলে পেলে এসেছিল, আমি হাত জোর করে সবকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। কোনো ধস্তাধস্তি হয়নি, কোথাও কিছু হয়নি। আমি তার মানে পার্টির কাছে দাবি রেখেছি তার যেন ন্যায্য বিচার হয়। আমি কিছুই জানতে পারিনি। মন্ত্রী আপাটা কেন যে হারালো আমি ঠিক বলতে পারবো না। প্রকাশ্য মিটিং এ